Lexus GS برادرو 2007 سال объемش 3.5 сузишвориш бензин ясола уҷат тонировкаш чанд гуфти асан тонировкаш пуч дега люк дора 4 та электропакета сиденьёли кожини салон мултируна коробка автомат буда пробег шана медуниё чанд хоҳад нархш чанда 105,000 нархш номерош агар мезани 907 4 01 Toyota Camry 2010 sol, объемш 2.5, сузишвориш бензин, ҳуҷҷат надорад. Растаможка кадаги транзита. Пробег 60 тавхи. Чанд қайд? 4 та электропакет. Коробка автомата, климат контрол, кондиционер дора, мультирулай. Шаби сиденьё лифта 124,000 пробег нархш чанда 120,000 бо салдонш номерои телефон 988 60 61 Hyundai Solaris бародаро 2016 сол, объемш 1.3 сузишвориш бензин ҳуҷҷат надорад мошин растаможка кадагӣ нест дута электропакет буда 116,000 пробега кондиционер дорад коробка механика нархш чанд буд 65,000 чиша худуд мекунӣ мемоня чӣ мекунӣ шура 60,000 метия короче растаможкара хитон мекунӣ растаможкаш чанд сума 18,500 сомон ихе нашуд кредит алиш чӣ хелае кредит алиш намеша номеро чанда 901 80 51 11 Hyundai Solaris 2014 охириш объемш 1.4 сузишвориш бензин ҳуҷҷат надорад растаможка кадагӣ нест растаможкаи мошин 15,000 кожини салон 4 та электропакет обогрев сидения кожини салон мултирула 153,000 пробега кондиционер дора коробка автоматик нархш чанд айбад 80,000 нархш худуд растаможкара мекунӣ 80,000 да мегзарем ач бори растаможка мегзарем номерои телефон 930 80 70 39 Ай,
سالون است ثابت سلام 2001 سال دوتی برادرو объемش یک گشت 16 گاز بنزین کیا سوزشوارش بنزینی خالی حجت تو خیر او یامباره حجت دوره نوتیرولای برادرو 190,000 پرابیگای کاندیسانر داشته کاروکا مکانیک دیتا الکتروپاکی نرخش چنده براد؟ 38,000 نرخش با سودا میشه نمرو چند بود؟ نمرو 93 570 78 78 2000 سال استراجی برادرو объемش 1.6 простой سوزشوارش بنزین بوده 8 ماه اونجا دورم بود داره لیکلو پاکت هست نوتیرولای 148,000 پرابیگای کاندیسانر داشته کاروکا میخوایی نرخش چنده؟ 47,000 با سودا میکنه سودا میکنه نمره چنده برای تماس 934 1044 00 چهارتا بالون اینا بود ناداختم سال سیدان برادرو объемش 1.6 سوزشوارش بنزین یا سولا اوجه دیتا الکتروپاکت های 394,000 پرابیگ کاندیسانر نداره کاروکا مکانیکه دکان نداره نرخش چند بود؟ 34,000 با معامله میشه نمره تلفن تنگرام داره چند؟ 118 نه 118 14 14 11 11 72 72 ماشین به نهایت قیمت ماشینا قیمت شده میگم این مینه اوپل و مرسدس کو 96 سال کاروان برادرو объемش 1.6 گاز بنزین حجتش 7 ماه دیگه چهارتا در پلاستویه 313,000 پرابیگ کاندیسانر داشته کاروکا مکانیکه این چند هست؟ 36,000 bu savdo میشه نمره تگاه میزد یکه 900 73 52 33